하나님께서 천국잔치 마지막 날 마지막 시간에 베풀어 주심을 감사합니다. Salamat Ginoong Diyos sa katapusang araw, sa katapusang pagtabog-tabog diri araw-adlaw. 말씀으로 은혜 받게 도와주시옵소서. Nang mahimong sa pag-adaw sa iyong tulong. 예수 그리스도의 이름으로 축복하고 기도드리옵나이다. Nangako mi sa ngalan ni Jesus. 마태복음 28장 보시겠습니다. Diri sa Mateo Kapitulo 28. 마태복음 28장 18절에서 20절까지 합독하시겠습니다. Diri sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 18 hanggang versikulo 9, kung nakita ninyo lumana na to o basa. 예수께서 나와 Ito siya sa 이르시되 sumingon kanila. 하늘과 Pagkakaya 땅에 ko ang talang 것을 내게 sa langit o sa yuta. Tungkol ini sa inyong 그러므로 pagbabago, 너희는 가서 Ligahan 모든 ang mga binuan ng 제자를 삼아서 교환하라. Bunyagi sila sa mga sa mga isa sa Espiritu Santo. Utuloy sila pagtungkol sa dalang mga isuko kanina. Pagtungkol niya ang utuloy sa kanina sa matalasang sa kalibutan. 있으리라. 우리 주님이 이 땅에 오신 목적이 전도하러 오셨습니다. Kung siya sa snarit ni, ani siya dali sa kalibutan aron sa pagpapamilyo. 예수님이 하신 일을 우리가 해야 됩니다. Kung kinahalan nato buhaton ang unsa gibuhat ni Jesus diri. 우리가 복음을 전하는 것은 어려운 것이 아니다. Ang pagsanyo sa pulong sa Ginoo dili lisod. 신명기 30장 11절 말씀을 보겠습니다. Diri sa Deuteronomio Kapitulo 30, versikulo 31. 내가 오늘날 내게 명한 이 명령을 내게 어려운 것도 아니요 먼 것도 아니라 30장 11절 Diri sa Deuteronomio Kapitulo 30, versikulo 11. Nanging dili lisod ang gihatag ko kaninyong sugo karong adlaw. 신명기 30장 11절에 내가 오늘날 내게 명한 이 명령을 내게 어려운 것도 아니요 먼 것도 아니다. 명령은 복음 전하는 명령이에요. Kung kayo diri sa versikulo 11 nga, dili lisod ang gihatag ko kaninyong sugo karong adlaw. Ang pagpasabutan ni nga sugo ang gihatag kay mao ang pagsanyo sa iyong pulong. 이것은 구약입니다. Mo kini ang daang kasabutan. 신약 요한 1서 5장 3절 말씀. Diri sa unang Juan Kapitulo 5, versikulo 3. 하나님을 사랑하는 것을 이것이니 우리가 그의 계명들을 지키는 것이다. 그의 계명들은 무거운 것이 아니다. Kaya ang ihanan naghiduman nato ang Diyos, mao ang hiduman nato ang iyang mga sugo. O dili lisod man ang iyang mga sugo. 계명도 복음이다. O ang sugo mo kini ang kalaon. 복음은 예수님이다. O ang pulong sa Ginoo mao si Jesus. 이렇게 예수님이 복음을 전하라는 것을 어려운 것도 아니고 먼 것도 아니다. 이렇게 말씀을 딱 옷을 담아놨습니다. O mao kini ang pagpasabutan nga pulong gilansad sa nila nga pulong manatingon nga mao kini ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo wala sa layo mo dili naa sa duol. 복음을 전해야 될까요? 안 전해야 될까요? Magsakinala ba tayo sa sa pulong sa Ginoo o dili? 우리가 복음을 전할 때 하나님은 일을 하신다. Kung kita magsayo sa pulong sa Ginoo, maglihok ang Ginoo. 자, 말씀을 보겠습니다. 신명기 11장. Diri sa Deuteronomio Kapitulo 11. 신명기 11장 24절 25절 말씀. Diri sa versikulo
versikulo 25. 너희가 발바닥으로 밟는 곳을 다 너희 소유가 되리니 너희의 경계는 곧 광야에서부터 레바논까지와 유브라데 하수라 서해까지라. Mainyo ang yuta ng inyong taakan, ang inyong teritoryo magsugad unya sa kamingawan ngadto sa bukid sa Lebanon, gikan sa suba sa Euphrates ngadto sa dagat sa Mediterraneo sa kasadpan. 우리가 복음을 전하면 이렇게 하나님께서 너희가 발바닥으로 밟는 곳에 다 너희 소유가 되게 해주신다고 했어요. O nga po pasulat ni nga bersikulo kung asa ka nga lugar nga moadto, kung asa nato ito nga makamtin ang mga yuta, hatagan na sa Ginoo nato. 출애굽기 15장 5절에 보면은 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 열국 중에 내 소유가 되리라. Kaysa nga na ginagingin tuloy sa Exodo Kapitulo 15, versikulo 5, nagtabunan sila sa lalong mga taga-doon na undok ang kanilang nagsama sa bato. 하나님이 이렇게 말씀으로 주셨는데 복음을 전할 거예요, 안 전할 거예요? O ang Diyos, kanuna siya namatag kung pulong ka ninyo, o kaninga pulong isang niya ba ninyo, dili. 복음을 전하지 않으면 화가 내게 있다. O wala nga kung isa nyo ninyo, nga pulong ka ninyo natawa, makadaw po kayo isa. 멸망당한다. O kung din isang niya, malaglag mo. 주님께서는 이렇게 창세기 1장 14절에 보면 O diri sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 14, nag-ingon diri. 네 강이 나옵니다. O katunay upat ka suba ang Kristo. 기송강, O diri ang pinakauna is mo 기온강, ang kiyon na suba. 이때게강, O ang ikatulo mo ang isa ka suba. Sa suba nga nato. 유브라덴 강까지 네 강이 나오는데요. 기송강 금이고요. 유브라덴 강에서 많은 물이 흘러나잖아요. O dahil mo ang Euphrates nga suba, o diri makahimo ka sa pagkita sa kadaghanan o sa kapagmahal. 우리가 복음을 전하면 Kapag kita magsangya sa iyang pulong, 이런 유브라덴 강같이 sama sa suba sa Euphrates, 나눠주고 베풀어주고 많은 물질이 들어온다는 말씀입니다. pinagi lamang sa paghatag, pinagi sa pagsangya sa pulong, makahimo ka sa pagpaday o tawa sa iyang mensahe. 여러분들 복음을 전하실 거예요? 안 전하실 거예요? Nang tanasyon niya karon masangya ka mo sa iyang pulong at dili. 5가지 복음을 외운 사람 손 들어 보십시오. Isa ka magpinsa na memorize na sa 5 ka buong pulong sa Ginoo. Isultin niya kahapon. 제가 어저께 5가지 복음을 외우시는 분은 내가 선물을 주신다고 했어요. O kung sa may isultin niya kahapon, kung sa may makamemorize ang karong adlaw, doon na isa, gari-gari ihatag. 5가지 복음 속에 예수 그리스도가 들어 계셔서 사도행전 2장 8절에 너희가 권능을 받고 우리에게 복음을 전하면 예수님이 권능을 주신다고 했어요. 사마리아 땅까지 증인이 된다고 O 했습니다. kung sa may iingon niya, isulat pa niya ang isultin niya na po yung mga bugasi ang pulong sa Ginoo. O kung isibot pa sa butiri sa libro sa buhat, Kapitulo 2, nga ang kaning pulong maabot ni siya hangtod sa tibok yuta dito sa Samaria. 여러분들이 복음을 전하시려면 어저께 5가지 복음을 달달달달 외워야 됩니다. Kung magsangyaw mo sa pulong sa Ginoo, mapag-iman niya nga po yung mga pulong sa Ginoo, i-memorize ninyo. 그래서 순종이 제사보다 낫다. Ang sa Ginoo, mas importante ang pagkutoy ay sa pag-alal. 제가 이것을 바꿔가고 왔어요. O masabi ko nito karon. 왜? 이 말씀을 외우는 분들한테는 선물로 하나씩 드리는 Kaya nga naman, gigunita niya ng pera karon. Kaya sa pagkatang sa tao, makinsa na pamamay sa problema, mapagpulong sa Ginoo. 근데 순종을 하지 않았습니다. Walay usa na ilaw. 기회는 지나갔습니다. Isa, 외우신 분들은 내가 일단 드릴 거예요. kinsa na pamamay sa hatag niya.
aplikado. 그래서 우리는 순종이 제사보다 낫다. Una nga nagtutuli na mas importante ang pagmamina sa sugo ay sa paghalag sa uban. 그래서 여기 본문 말씀에 마태복음 28장 18절에서 20절까지는 세상 끝날까지 복음을 전할 때 예수님이 나와 함께 계신다고 약속의 말씀이잖아요. Kung kanina po nung sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 18 hanggang 20, nag-isgot ni siya nga, lakaw dito sa tibuok kalibutan ng isang niyo ang pulong sa Ginoong ilang tanan. 예수님 복음을 전하지 않는 자에게 하나님이 세상 끝날 때까지 내가 너와 함께 있지 않는다. Masama na nga pagdinig ta kung saan sa pulong sa Ginoo, ang iyang espiritu dili magupa nato hangtod sa hangtod. 내가 하는 일을 너희들이 해야 내가 너와 함께 하신다는 말씀이에요. Kung tumanang niya akong sugo, kung pahapan niya akong sugo, ako magupa ninyo hangtod sa hangtod. 우리 목사님이 한국에 코리아에서 오셔서 목이 터져라 외치십니다. Usama na nga ito na tayo sa mga pastor na magsangyaw diri ka nato, pila nakaadlaw, upisa kanina, nagmaigsogon ka dito sa pagsangyaw, bisang sakit na yung pitunan. 우습게 여기면 안 됩니다. O ayaw ninyo pinaangin at dapat ang pulong sa Ginoo. 복음을 전하지 않으면 논대 가정이 되고 사울한 가정이 돼서 비참하게 된다는 것을 말씀을 통해서 우리가 알았습니다. Kung kaya na kayo mga sapagkat kung nga kung dili ka magsangyaw sa pulong sa Ginoo, mahimot ang sama sa pamilya ni Lot, mahimot ang sama sa pamilya ni Haring Saul. 신명기 30장 15절에 보면 생명과 복과 사망과 화를 내가 네 앞에 두었다. Nasama na nga diri sa Deuteronomio Kapitulo 30, versikulo 15 nga nag-ingon diri nga kinahanglan nato biyaan ang tanan nato mga butangan dili para nato. 복음을 전하면서 육적인 복과 영적인 복을 받을 거냐? Pinagi sa pagsangyo sa pulong sa Ginoo, dawatan pa ninyo ang pisikal nga panalangin o espiritual nga panalangin. 복음을 전하지 않고 화를 당할 거냐? O kung dili pa ka magsangyo sa pulong sa Ginoo, pasadaan ninyo kinabuhi. 이 말씀이에요, 이 말씀. O kung dili ang pagpasabot ani nga Biblia. 근데 너희들이 내 말을 잘 듣고 복음을 전하면 생명을 살려주고 천국을 보내주시고 너희들이 복음을 전하지 않으면 화를 입는다. 말씀을 통해서 우리가 3일 동안 다 하잖아요. Kung sama na nga po kita, maminaw ta sa sugo sa Ginoo, nakahimot na sa pagsangyaw sa iyang pulong, o nakahimot na sa pagsunti ani nga mensahe sa pila na kaadlaw. 복음을 전하는 아브라함과 다윗은 얼마나 많은 축복을 받았어요. O si Abraham, si David sila nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, o daghan na silang panalangin na nadawat. 그러면 그 중에서 어디를 택할 것인가? 너희들이 택하라. Kung sama na nga asa mo mapili ang mga tuwa, kinanin niyo ang pag-desisyon na asa mo mapili. 축복을 택할래? 저주를 택할래? Pili ba mo tulo o pili mo o pagkamaayo. 지옥을 갈래? 천국을 갈래? 이거예요. Kung sama na nga, mapili ba mo ato sa gihayan sa langit o inferno. 그러면 여러분들 복음을 전할 거예요, 안 전할 Kaya 거예요? nga, na siya pag-usap ninyo, mausangyaw mo sa pulong sa Ginoo, dili. 5가지 복음을 애우실 거예요, 안 애우실 거예요? Memorize ba ninyo ang 5 ka po kasi ng pulong dili? 5가지 복음을 달달달 애워서 이제 사마리아 땅 끝까지 여기 본문 말씀처럼 세상 끝날까지 예수님이 나의 손을 잡고 갈 수 있도록 해 보십시오. Memorize ninyo ang 5 ka po kasi ng pulong sa Ginoo, nga walay sa ibukan nga pulong na imong i-memorize, makahimo ni siya sa pagkayaw sa Judea o Samaria. 정말 축복 와요. Kung tiyood na makatawag sa manalangin, 믿음으로 믿어보십시오. sila yung na auto, pinaagi lang sa iyong pagtuo. 하나님은 살아서 O 역사하십니다. kaya nga ito yung Diyos buhay o aktibo. 죽은 자의 하나님이 아니요 산 자의 하나님. Dili siya ginoo para sa mga patay, o dili ginawa siya sa mga tao nga nagbuhay pa dili sa kalibutan. 아브라함의 하나님, 야곱의 하나님, Ang
그런 하나님 앞에 우리가 무릎을 꿇어야 될 줄 믿습니다. Ungol sa ating batang karon maulurod ta ato ba sa Ginoo. 복음을 심었습니다. 그래요. 이렇게 사도와 같이 예수님과 같이 다윗과 같이 베드로와 같이 이렇게 12 제자들과 같이 우리는 예수님의 하시는 복음장사를 잘해서 주님 그날까지 잘했다 칭찬받은 종들이 되시기를 바라면서 귀한 말씀 증거했습니다. Kung wala ko ba na kata, pero ako nangyayon siya, nga kinanatanong sa niya sa tulong sa Ginoo sa mga David, sama sa mga tao nga nakalangko silang kinabuhi na nagingon, nga patayon sa bagsang niya at ayaw o tulong mong kiniisulti niya nato. 기도하시겠습니다. O mga pota, 하나님 아버지 감사합니다. salamat Ginoong Diyos, 복음을 전하는 것은 na ang pagsangyo sa tulong sa Ginoo. 어려운 것도 아니고 먼 것도 아니라고 말씀하셨습니다. Nagsulti ka nga, dili iso, dili po tayo. 계명을 지키는 것이 하나님의 일이라고 말씀하셨습니다. Kung mo kini ang trabaho ang pagtuman sa imong balawod. 그동안에 복음 전하지 못한 거 용서하여 주시옵시고 Masaylo kami nga wala kami kasangyo sa imong pulong. 앞으로 남은 여생 주님의 영광을 위해서 복음을 잘 전하겠습니다. O subod karon magkahiwan ako sa pagsangyo sa imong pulong. 예수 그리스도의 이름으로 축복하고 Sa 기도드립니다. ngalan ni Jesus, malaang po kami. 아멘. 요새 여러분들과도 이렇게 오늘 저녁 집회를 마치면 또 내일은 헤어져야 될 시간이 들어와 있습니다. O sama na ay sa magulang na karon na katapusan ng gabi o baka wala na din ata makita o so. 처음에는 3일이면 아주 상당히 긴 날로 생각했는데 부쩍도 시간이 있습니다. O nakayon siya kakani na tulong ka at taas niya at aba nakayon siya nakalilang kaayo. 여러분들과 이렇게 만날 때가 참 행복했다고 어제도 말했습니다. O nakasulti na siya ni kahapon, makabaton siya o galipay kung makakita siya ninyo. 이렇게 왔다가 집에 가면은 어딘지 모르게 흡전은 마음이 듭니다. O muna nga nakayon siya sa magalingon nga makabating siya o kanuya o kalulog balik na siya dito siya nasod. 앞으로도 여러분들이 기도를 받으면 또 우리가 올 것입니다. O kung apan, maningamot mo sa pagkampo, umabalik sila. 우리가 오고 안 오는 것은 여러분들에게 달려 있습니다. Huwag naan ninyo ang decision kung nanahan mo mabalik sila o dili. 오늘도 이렇게 많이 들어주셔서 감사드립니다. Huwag na ngayon siya kung pasalamat sa tanan nga nag-aapoy ko dali kung nakakasalamat. 오늘도 이렇게 여기까지 와서 또 예수님 낳는 것도 보고 재밌는 연극을 봤습니다. Kung sa manang karon, nakalima siya sa paglantaw tatang mga butang ulay ka kung isang ganang agrama na tao si Jesus. 나는 어떻게 예수님이 낳는 것인지 몰랐는데 엄마가 진짜 좋았습니다. Eh, sa manang oras siya pag-close dito na ipagabalo na tao si Jesus. 기쁘고 즐겁고 감사한 날입니다. Kung karon ang muli kayo, magpapasalamatan na at kaparamihan. 이 시간에는 여러분들에게 진짜 중요한 말씀을 또 전하고 가고 싶습니다. Kung karon, sa katapusan ganahan siya mag-amping niya sa pinaka-importante nga pulong usapan siya mong kauli. 여러분들이 평생 동안 후회하지 않을 일을 알려드리고 가려고 합니다. Kung karon siya mag-amping nga tayo nga pulong aron dili na ta mamahay sa tukawang kinabuhi. 또 나는 여러분들 나라와 여러분들 가정에 꼭 필요한 말씀을 이번 시간에 꼭 전하고 가려고 합니다. Kung kami nga pulong para po ninyo, para po sa inyong pamilya. 신청해 보시면 여러분들 인생이 달라질 것입니다. Masulay ninyo pagtuman ang tanan niya sugo o ato na yung baguhan ng may tabo. 어제도 말했듯이 우리 인간에게는 가난이라는 것은 상당히 무섭습니다. Kung sama sa gisulti kahapon, kana nga pobre nga pulong nga pobre, kung saan siya nga gisulti na sa mga tao. 나라도 가난하고 나도
akong pamilya po, lisod na kaayo. 질병이라도 병원에 갈 때보다 고생하는 걸 죽어야 합니다. Okay nga naman tungod kay pobre kayo, wala tayo kwarta, dili ka kayo sa pagtawag o kayo ako na ating mga sakit sa itong kalawasan. 나는 옛날에 우리 어른들이 병원에 가지 못하고 집안에서 죽는 날을 기다리고 누워있는 것을 많이 보았습니다. Kung sa una nga panahon sila na nasod, nakakita siya na daghan kay mga tao na mamatay tungod kay wala ka ating dito sa ospital. 우리나라도 70년 전에 전쟁을 당하고 상당히 어려웠습니다. Kung ilang nga nasod sa 7 years na niagi, lisod kaayo tungkol sa usa ka lugar. 그 당시에는 의료보험도 없고 아무것도 없어서 돈이 없으면 병원에 가질 것도 했습니다. Kung tungod wala sila ka nang usa ka sa kayo dito sa ospital dito sa Korea, wala sila katawag kaayuhan. 병원에 가도 돈을 먼저 가져오라고 치료를 안 해줄 때가 있었습니다. Kung ano na yung mungkin ang panahon sa una, dala sa kwarta o sa panahon ayuhan ang mga sakit. 우리들 어렸을 때는 병원에 가면 수술비부터 갖다가 넣어야 수술을 해줬습니다. Kung sa una nga panahon mungkin ang una nilang mahatod, pagdala sa kwarta ano para sa surgery, usapat ikaw ayuhan. 수술만 하면 금방 사는데도 돈이 없어서 못 가고 그냥 죽는 것을 양육으로 하는 것 같습니다. Na imbis na mga surgery ka, makadaot na tayo sa kaayuhan o maarap ang atong lawas sapat tungod lagi naman sa kwarta, dili sila mabuhatan na o nawalan naman sila sa atang at sa sila matay. 또 사람들은 어려운 집에는 잘 가지 않으려고 합니다. Kung sama na nga, dili po sila ganahan, nang maapos sila mga silingan kayo, maupot ang sitwasyon. 나는 이런저런 것을 많이 보았습니다. O nakahimot siya sa paglataw ani sa una. 그래서 어려운 자들의 심정도 알고 부자들의 심정도 내가 압니다. Wala nga nakahibalo siya sa sitwasyon sa pobre o nakahibalo ko siya sa sitwasyon sa mga tato. 옛날에는 부자들도 괴로웠습니다. O bisan na ang mga tato sa una, ito na po sila kabulanan. 주위에서 가난한 사람들이 계속 찾아와서 쌀을 구워달라, 돈을 구워달라 하는데 상당히 괴로움을 겪었습니다. O kung kaya ang kagulaanan sa mga tato, ang mga pobre mo ato silang pala na yung bugas, mga yung kwarta, mga yung kuanin. 어떤 사람들은 누구누구 오는 것을 그렇게 싫어도 했습니다. O kato na po yung mga tato, di sila ganahan na mga pobre mo ato silang pala sa pagpangayo. 다 가난이라는 것 때문에 그랬던 것입니다. O mo lang yung pinaka-problema tungkol kay pobre sila. 나는 여러분들에게 가난을 물리칠 수 있는 주님의 은혜가 있다는 것을 나는 꼭 오늘 저녁에 알려드리려고 합니다. Kung karong gabi, na siya magsulti niyo ang atong may kahong sa pagkula sa karang mga problema sa pobre. 나는 여러분들에게 물질이 열리는 나무를 심으라고 알려주고 싶습니다. Kung karong gana sa maging ambit ninyo na kinahalata magtanong sa tanang mga butang at pinahanglan. 해소가 열리는 나무가 있다는 것을 나는 여러분들에게 알려드리려고 합니다. Kung sa mga awasan siya kapamalitan na ito yung sa kakaboy, na makahimo sa kaboy sa daghang kwarta. 반드시 심으면 해소가 주렁주렁 열린다는 것을 나는 압니다. Kaya nakabala sa kung matanong tao kwarta, makahimo siya sa pagbaha o daghang kwarta. 반드시 하나님께 11조를 심으면 11조 물질을 심으면 그 나무는 머지않아 많은 해소가 열리는 것입니다. Ngunit pasabot na kung tanong ka, kung maghatag ka o daghang ikapulo, makahimo ka sa pagbaha o daghang ikapulo. 그런데 그 나무를 심지 않으면 아무리 세월이 가도 하나도 안 열리는 것입니다. Apan kung dili ta kayo sa pagtanong, dili ta kayo magpabot na pag walay bunga. 나는 사업이 부도나고 교도소까지 간다고 해서 먹고 살 것이 없어도 나는 굶어가면서도 11조를 드려야 된다고 나는 심고 살았습니다. O sa una nga panahon tungkol kay nakahimo siya sa paruba sa iyong mga trabaho sa una, napadayon niya po siya sa paghataw o ikapulo. 우리는 너무 힘들고 어려워서 돈이 없어서 11조를 드리려고 할 때 11조를 드릴 수 없어서 냉이도 가서 개본 일이 있습니다. Kung samahan na nga tungkol kay sa unang panahon ni Sun, jud kayo, wala siya kwartal pangatag o ikapulo, nakahimo siya sa pagpangita o laing bahagi. 우리는 주님을 만나고서도 복음을 전할 때 생선을 먹고 싶은데 생선을 살 돈이 없어서 생선 가게 가서 머리를 잘라서 버리는 것도 갖다가 보고 왔습니다. Kung samahan na nga sa unang panahon tungkol kay pobre kayo sila, nakahimo sila sa pagsinating na ganahan sila makaunag-isda, at hindi sila kakaon. Mga ito naman sila dito sa sa matawa na tuwa na ulo sa isda, ang ipangagay na mo yung ikaon. 그런
sa pagkuha sa ikapulo. 나는 그랬기 때문에 지금 이렇게 많은 코리아 돈을 따고 있는 것입니다. Kung wala nga naging country nga ganahan siya, makalimo ang sa pagkuha o tanan. 나는 이곳에 와서 거짓말을 이유가 없는 사람입니다. Usama na nga nagaimo siya, wala siya kasulay sa pagsulti o baka. 여러분들 가난의 문제 20년 안에 다 해결할 수 있는 것입니다. Usama na nga ang tanan ng mga problema mo sulban. 11조를 10년 동안만 씹어보시기 바랍니다. Usalain ninyo ang pagtanong sa pulong sa Ginoo sulod sa pulong katuig. 10년만 넘어지면 다 많은 물질이 거기에 주렁주렁 달려서 내가 따먹게 되는 것입니다. Kung nakahimo siya sa pagkuha o tanan, pinati naman sa pagsangyo sa pulong sa Ginoo. 나는 오늘 여러분들에게 그 비밀을 알려드리고 하려고 합니다. Kung ganahan siya makisulti ani na sikreto. 반드시 사과나무를 심으면 사과가 열립니다. Kung pinakitang ganahan ka mong tanim ani nga ako, madunga siya o apol. 망고나무를 심으면 망고나무가 열릴 것입니다. Kung mo tanong ka o mangga, kailangan siya makuha o mangga. 반드시 성경에서는 11조를 심으라고 했습니다. Kung wala nga bilingin na kinahanan ka magtanong sa iyong ikapulo. 하나님은 거짓말하는 분이 아닙니다. Ang atong Ginoong Diyos, dili siya baka. 하나님은 진실한 분입니다. Ang atong Ginoong Diyos, matarong. 하나님이 허락하는 대로만 하면 우리 앞에는 반드시 머지않아 그런 현실이 다가오는 것입니다. O kung kinahita po nga, kailangan ka magtanong sa pulong sa Ginoo aron makalimutan sa pag-ani. 나는 그래서 여러분들에게 오늘 이 집회를 마치고 떠나기 전에 최종적으로 여러분들에게 그 방법을 알려드리고 하려고 합니다. Kung wala mag-before siya mo siya nasod, kailangan siya makasulti ang mga pulong before siya mo lakaw. 여러분들에게 딱 두 가지를 정확하게 내가 세 가지를 알려드리고 하려고 Kung 합니다. ganahan siya makitabi sa tulong ang mga sinukutan usa pa siya mo uli. 한 가지는 주일 성수를 온전히 하시기 바랍니다. Pinakauna pang keep sa Adang Domingo. 교회 주일날 예배드리기 전에 찬양 인도자가 이곳에 나와서 기도드리기 전에 이 자리에 와서 앉으시기 바랍니다. Sa before kami nga magsugod sa simba antik sa kanta maguna tayo ang anhidrik sa'yo. 그날은 놀어도 할 일이 아무리 바빠도 이곳에 와서 놀더라도 이곳에 와서 놀으시기 바랍니다. Kinahalan na nato paginawa pa kayo ang pulong sa Ginoo. 두 번째는 11조를 반드시 드려야 되는 것을 내가 말씀드리려고 합니다. Katuhan, kinahalan ta maghatag og ikapulo. 11조를 안 드리면 여러분들 기도가 상달되지 않습니다. Kung kinahalan ta maghatag og ikapulo sa Ginoo. 우리는 하나님과 통화를 해야 되는 사람들입니다. Nakita ang tao nga kinahalan makikisrihanay. 우리는 11조를 드리지 않으면 하나님과 통화를 죽어도 못하는 것입니다. Sa mga nakadilta kami mo sa pagtawag sa mga tao nga naatito sa layo. 하나님은 도둑놈과는 통화를 안 하시는 분입니다. O ang Diyos, dili siya ganahan makikambay sa ubang tao. 반드시 하나님은 죄인과는 통화를 안 하시는 분입니다. O ang Diyos, dili siya ganahan makikisrihanay sa mga makasasala. 의인과 통화를 하시는 분입니다. O ang Diyos, ganahan siya makiksulti sa mga tao matarong. 이 세상 사람들과 통화를 하는 것이 아닙니다. O ang mga tao, dili siya ganahan makikambay sa tao sa nasa kalibutan. 하나님은 진실하시고 성결하신 분입니다. Kaya nga itong Ginoong Diyos matarong. 나는 어떤 일이 있어도 여러분들에게 죄인으로 살지 말라고 하고 싶습니다. Kaya siya naging yan, dili ka magpakasala. 11조를 떼먹으면 도둑놈이라고 했습니다. Kung dili ka makatag mo sa ikapulo sa Ginoo, dili siya maayo, usan siya kasala. 도둑들이 성결한 거룩한 하나님께 아무리 전화해도 죽을 때까지 전화해도 하나님은 안 받으십니다. Kung wala ka ang Diyos, dili siya ganahan, mga dawa sa tayo, nga dili mahatag sa ikapulo. 그래서 우리는 11조를 온전히 드려야 도둑놈에서 벗어나는 것입니다. Una nga kinahalan siya ta maghatag o ikapulo sa Ginoo. 바로 그것을 알지 못하는 여러분들은 계속 11조를 안 드리려고 할 것입니다. Kung abang kung mas mabili ka mong sugod o hatag ikapulo, dili na kayo mo sa paghatag ang hangtod sa hangtod. Galatia Kapitulo 3, versikulo 8 hangtod 11. 사람이 어째 사는 것을 도둑질하고 있느냐 그러나 너희 영광을 나의 것을 도둑질하고 보고 말하기를 우리가 어떻게 주의 것을 도둑질하고 합니다. 이는 11조와 번호입니다. Nanangingon tayo ang kasulatan daan na nangingon niya ang Diyos mag-isip sa mga dilihudyo, mamatawang pinagi sa pagtuo. Basta kasulatan ng wali na langgaan sa manulit ang atong mga brad. Pinagi ka niyo ang Diyos manalangin sa kanang katawan sa kalibutan. 아멘. 바로 이 말라기 3장에서는
11조를 떼먹는 사람은 도둑놈으로 규정하고 있습니다. O diri sa Biblia nakasulti diri nga kung dili mo mohatag og ikabulo na himo mong usa nga kawatan sa paghalad. 이 땅에서 내가 살면서 나에게 들어오는 물질의 10분의 1은 반드시 하나님의 것이라고 이렇게 못을 박아놨습니다. Kung mo ilang gisulti sa pulong sa Ginoo ginahalan nga mohatag og ikabulo ang 10% ano imong ihatag sa Ginoo. 그래서 내게로 들어오는 매월 내게로 들어오는 물질의 10분의 1은 항상 내 것이 아니라 전체도 하나님의 것이지만 10분의 1은 반드시 하나님께 드려야 되는 11조라는 것입니다. O mo kini ang nagingon nga kung nakahimo mo sa pagdawat og sweldo, kung nakahimo mo sa pagkunga o nakapagprutas, kinahanglan nga ang 10% ano ihatag ninyo sa Ginoo. 우리는 11조를 어렵게 생각하는데 절대 어려운 것이 아닌 것입니다. Nakaingon ta nga kani paghatag og ikabulo lisod kayo apan sa iyong lamang ni. 아까 목사님이 말씀하신 것 같이 복음 전하는 것도 아주 쉬운 거라고 했습니다. Usa nga sa Ginoo ni Pastor Bart kanina, sa iyo lamang ang pagsangyo sa pulong sa Ginoo. 11조를 잘 몰라서 그렇게 어렵게 생각하는 것이지 11조가 아주 쉬운 것입니다. Ano man nakaingon ta lisod ang paghalad kung kay sige man tagawala mo na ang lisod ni lisod apan sa iyong lamang. 우리는 1일 날부터 30일까지 한 달간 우리 가정으로 들어오는 것을 전부 다 토탈 모아서 거기에 대한 10분의 1을 하나님께 반드시 그 다음날 첫째 드립니다. Usa nga lang nga mo ilang paagi sa usa ka bulan tapos kung nila ang tanan ng mga suda sa tibok nila pamilya o sa pagkabot na sa pinakauna nga pinakauna nga simana nga adlaw mo tumilo ilan ang ihatag sa Ginoo. 나는 11조를 드리기 전에 반드시 하나님께 기도를 드렸습니다. Before siya maghatag og halad mo kini ang iyang pagabot. 내가 평생 동안 11조를 드릴 수 있게 물질을 나에게 들어오게 해달라는 기도를 처음에 드렸습니다. Muli ang pagabot nga Ginoo suportahay ko sa daghang mga materialis nga mga butang aron makahimo ko sa pagpadayon sa paghatag og ikabulo. 반드시 여러분들도 그 기도를 먼저 드려야 되는 것입니다. Sa dili pa mo makatag og ikabulo makasok sa kaani. 평생 동안 내가 11조를 드리는 날에 물질이 나에게 들어올 수 있게 해달라고 기도를 하면 그대로 이루어지는 것입니다. Kung ako ta kanunay nga Ginoo Dios ganahan ko kinahanglan ko ani aron makatag og ikabulo o pinagi mo sa pag-angko nakahimo mo sa paghatag ana. 하나님은 돈을 참 좋아하시는지 그 날짜 되면 어떻게 그렇게 돈을 그렇게 들어오게 만들어 주시는지 너무너무 기쁘고 감사했습니다. Sama na nga ang atong Ginoo Dios malipay siya dili kay mo nakadawat sa kwarta kung dili makahimo siya sa paglatong magiusa ninyo paghalad og ikabulo sa Ginoo. 그 30년 동안은 여지껏 한 번도 11조를 돈이 없어서 드려보지 못한 날이 없습니다. Wala siya kahimo sa pagsulay sa pag-undang sa paghatag og ikabulo. 이상한 방법으로라도 돈이 들어왔습니다. 11조 드릴 때에는. Tungod kaya ito na may taghang mga katawan na makahimo sa pagsuporta niya. 그래서 나는 많은 분들에게 11조를 드릴 수 있게끔 돈을 보내달라고 하나님께 처음에 기도하고 11조를 준비해서 드리라고 했습니다. Kung ano ka po siya sa Ginoo nga Ginoo, ganahan ko mga natabang ako sa paghatag og mga materialis na mga butang aron makahimo ko sa paghatag ikabulo. 반드시 들어오는 총 금액에 대한 것에 대한 10분의 1을 드리면 되는 것입니다. O ato lang ihatag is ka ng mga 10%. 한 달에 5천 페소가 우리 가정에 들어왔다면 500페소만 다음 주 초에 드리면 되는 것입니다. Usa mo anak, kung ang inyong sweldo is 5,000, ang ihatag ninyo anak 500. 그리고 반드시 봉투에다가 11조 금액이라는 것을 11조라는 것으로 꼭 써서 하나님께 이름이랑 써서 올려야 되는 것입니다. Kung ganahan mo nga kanang kwarta yung muhatag kayo sa usa ka ikapulo, igam yung ikapulo nga envelope aron ka na matawag ka nga kwarta matawag mo siya isip usa ka ikapulo ang halal. 반드시 그렇게 해서 11조를 씹는 자는 우선권이 몇 가지가 있습니다. Kung ato may usa ka priority nga buta nga kailangan buhaton. 물질이 필요할 때 물질을 내가 마음대로 쓸 수 있는 권세가 오게 되는 것입니다. Kung makahimo ta sa pagtawag ka sa pagampo nga ganahan mo makatawag ani nga buta. 또 기도를 드리면 즉시 하나님이 받으십니다. O kung makampo mo makahimo mo sa pagtawag sa pagtubag. 하나님한테 기도를 통화를 하면 전화를 걸면 하나님이 즉시 받아서 응답해 주시는 그런 권세가 나에게 오는 것입니다. Asa ka na pagtawagan ninyo ang Ginoo Diyos pagtubag tayo sa iyong tawag. 또 주일 성수도 잘 지키게
만들어 주시는 것입니다. O makahimo siya sa pagtabang nimo sa pag-if anang adlaw Domingo. 또 복음을 전할 수 있게 성령님이 나와 함께 하시는 O 것입니다. ang Diyos makauban kaninyam sa panahon ng magsangyam mo sa pulong. 그런데 주일 성수를 지키지 않는다든지 11조를 심지 않는 자는 절대적으로 하나님과 통화가 어렵습니다. O sama na pagdili mo tigsimba kanang Domingo, dili pa mo tighata o ikapulo sa Ginoo. Ang Diyos tapos na siya magdawat sa inyong tubag. 그러다 보면 사단 마귀에 갑이 돼버리는 것입니다. O sama na nga makahimo naman ka, dili ka kaon sa pagkaon sa Ginoo o ikaw pagkaon sa ganas. 그러다 보면 복음고사하고 어려움을 오기 시작하는 것입니다. O dili ka mayon ang may tabukod, dili ang kalistanan. 나는 그래서 온전한 11조를 반드시 드리라고 나는 말하고 있습니다. O muna nga nagsulti siya na karon nga ipaghatag o ikapulo. 물질이 열리는 나무를 심어야 물질이 열리는 것입니다. Sama na nga pagdala mo mga liso ang mga bunga kautagan. 교회에 와서 예배만 잘 드린다고 물질이 들어오는 게 아니라는 것을 여러분들이 알으셔야 되는 것입니다. O dili mo katawat na panalangin ko ikaw ang mga lingkod diri sa simbahan. 그래서 발라기 3장에서는 그것을 여러분들에게 다 전달하고 이렇게 도둑놈이라는 것을 여기다 기록해 놓은 것입니다. O strikta kayo ang punong diri sa malangya stress kabahin ang pagkalag o 또 ikapulo. 11조를 안 드리면 어떤 일이 있나를 또 알아보려고 합니다. O pag dili mo maghatag o ikapulo mo kini ang hitabo ninyo. 창세기 32장에 가면은 야곱이 자기 형에게 에서에게 물질 예물을 드리는 게 나옵니다. O diri sa Genesis Kapitulo 30, makalimutan sa paglataw sa istorya kabahin ni Jacob. 야곱이 바단 아람으로 도망갈 때 자기 형 에서를 사기치고 바단 아람으로 들어갈 때 돌베개를 베고자 들고 해서 하나님께 11조를 드리겠다고 약속한 것이 있었습니다. Kung si Jacob, nakalimutan siya sa pagpahawa siya panimalay, niyato siya dito sa patataraw o dito siya nagtago o nakalimutan siya sa pagkita o usa ka bato maunhan. 창세기 32장에 보면은 자기 형에게 에서에게 예물을 드렸다고 말하고 있습니다. Tungkol siyang sa may gibuhat niya, siyang naghimo sa paghatag hala sa iyang amahan. 그런데 에서에게 물질을 주기 전에 에서가 400명을 데리고 온다고 했습니다. Kung sama na mo kayo gisulti, si Eso nakatang siya 400 na mga sundalo. 그 당시 400명이 따라온 것은 사탄마귀를 얘기하는 것입니다. O ang pagpasabotaan ng mga 300 ka sundalo mo kini ang batang espiritu. 야곱은 그곳에서 형 에서에게 예물을 드리고 11조를 그렇게 드렸기 때문에 400명을 데리고 에서가 그곳을 떠났던 것입니다. Kung si Jacob, nakahimo siya sa paghatag o halad mo na maupos mga sakripisyo o ipahawa siya, kaya hatag siya patrin mo na nga si Eso, nagtala o 300 ka sundalo. 온전한 11조를 드리지 않는다는 400명의 사탄마귀가 계속 추격해서 우리를 쫓아오고 있다는 뜻입니다. O kung pasabot ang ipagdilita maghatag o halad o ikapulo, ang 400 ka sundalo sa batang espiritu magsunod ni mo sige. 우리는 예수님을 영접해서도 어떤 일이 있어도 400명을 우리 힘으로는 쫓을 수가 없는 것입니다. O mga kinidilita kayo mo sa pagpunto ng anang 400 ka batang espiritu. 사단마귀 400명을 우리가 어떻게 멋지게 물리치겠습니까? Ang kita naman usa utong mo ato ba ang 400 ka batang espiritu o sa man nato na pagpunto. 그러나 하나님께 11조를 드리면 400명이 내 곁에서 떠나는 것입니다. O mga kinipaghatag o ikapulo o kanang 400 ka batang espiritu mahanam. 그래서 나는 부자가 되기 시작하는 것입니다. O manang pinahagian na mga himo mo usa ka tato. 아무리 물질을 많이 벌어도 사탄마귀가 대들어서 그것을 파하게 하면 우리는 그걸 막을 길이 없는 것입니다. O kita maningkamot na sa paghatag o ikapulo, ang batang espiritu dili kahimo sa pagsulod sa kinabuhi, dili siya kahimo sa pagtinta nato. 그래서 나는 여러분들에게 부자가 되고 싶으면은 빨리 11조 나무를 심으라는 것입니다. O kung ganahan mo, mahimo sa kadato, nag-imo na sa ninyo karong kadali-dalian na to, pagtanong ang kahoy sa ikapulo. 타소가 주렁주렁 달리는 나무가 있다는 것을 여러분들이 알아야 되는 O 것입니다. pinagi sa pagtanong ang kahoy sa ikapulo, magaluhan ni siya utang ha mga kwarta. 나는 그렇게 심어서 지금 많은 물질을 지금 계속 따고 있는 것입니다. O mo kinyagibuhat, gano'n nila mo siya nag-ani sa mga bunga. 우리는 이곳에 와 있어도 지금 우리 통장으로 돈이 계속 들어오고 있는 것입니다. O bisa nga naa sila dili karon diri sa ato nga nasod, ang kwarta kanunay yabo ng sulod sa ilang nga bangko. 우리는 11조 나무를 심은 것이 지금 무럭무럭 자라서 지금 많이 지금 그 열매를 따고 있는 것입니다. Tungod kay ang kahoy sa ikapulo, nakahimo sa pagbunga o daghan sa karon. 여러분들 나라나 여러분들 가정이나 부자 되는 것은 그건
나무를 심어야지 하고서 한 해 두 해를 계속 보내면 그 사람은 계속 망고를 못 달 것입니다. Usama na ako kung na ng kaunong mga apagdili mo mong tanong, magpapadala kayo sa sunod na lang mong tanong ko, hangtod na dili na mo katanong, dili mo kakaunan ng bunga. 하루빨리 결단하고 심는 것이 가장 현명한 방법인 것입니다. Huwag niya ako sa mga daling mga paagi, pagtanong na mo karoon sa anang ang kahon. 그럴 때 여러분들에게 큰 복이 임하게 되는 것입니다. O kanang tako mapanalangin, makahimo sa pag-iwag ninyo. 여러분들이 부자가 되고 싶으면 하고 가난하게 그대로 살고 싶으면 그대로 11조를 안 해도 됩니다. Kung ganahan mo maghimong tato paghatag ikapulo, apan kung ganahan mo mahimong pobre, pwede na kung pinila mo hatag ikapulo. 나는 여러분들에게 방법만 알려줄 뿐입니다. Kung ang gibuhat na niya diri, is nahatag lamang siya o kanunto na kung sa inyong piliyon. 어제도 말했듯이 우리 목사님이 슬기로운 5천여와 같이 살으라고 했습니다. Kung sa may isulti ng Pastor Park gahapon, pag kinabuhi sama sa mga lamang ang limang kadalaga. 이러던 처녀와 같이 들려줘도 그것을 존경하지 않으면 안 되는 것입니다. Kung dili tayo mahimong sama sa dalagang madanggang, nadula sila nakata. 마태복음 7장을 보면은 주여 하는 자마다 다 천국에 들어가지 않는다고 했습니다. Kung dili sa Mateo Kapitulo 7 ng sulti na kami dili ang mga tao ng tao, Diyos, apan wala sila kasunod sa iyang kingharian. 신앙생활 한다고 천국에 다 간다는 것은 착각을 하는 것입니다. Kung dili siya mga iyo kapag ito inyong dumi, dili kayo sa iyong mga tanang Kristohan makasunod sa iyang kingharian. 반드시 성경에는 지옥과 천국이 있다고 했습니다. Kung dili sa Biblia ng sulat dili nga ato rin doon ang destinasyon ang kingharian sila ito ang inferno. 천국에 가는 자는 아버지 뜻을 행하는 자라야 된다고 했습니다. Kung mao ni ang dalan padulong sa kingharian sa langit kana sa mga tao nga nagtuman sa iyang pulo. 11조를 드리지 않으면 평생 동안 죄인이라는 딱지가 떨어지질 않는 것입니다. Kung hindi mo mamatag ni kapulo, dili matangtang ang sticker nga ikaw ang usa ka makasasala. 그러면 나중에 갈 길은 한 가지밖에 없는 것입니다. Kung wala na mo ilaing madalang ng iyong destinasyon. 지옥과 천국이 딱 갈라져 있는 것입니다. Kung duha naman ni ka destinasyon ang kingharian sa langit o ang inferno. 분명히 예수님은 주여 하는 자마다 다 천국에 들어간다고 하셨습니다. Si Jesus ang sultihan nga pulo ang mga tao na siya dito, Diyos, apan walay nakasunod sa iyang kingharian. 아버지 뜻대로 행하는 자라야만 천국에 간다고 분명히 마태복음 7장에 기록되어 있습니다. Kung diri sa Mateo Kapitulo 7 ang sulat diri nga kinahanglan ninyo buhaton sa among subo. 그리고 11조를 드릴 때 복음도 잘 전할 수 있는 인도를 받게 된다고 했습니다. Kung pinagi sa paghatag ninyo ikapulo, makadawag mo sa pulong sa Ginoo. 그리고 우리가 아무리 어려워도 하나님이 내 전화를 안 받으시면 어려울 때 하늘나라에서 119 구조대원이 오질 못하는 것입니다. Kung sa man kung atanong sa kalisod ng panahon niya, tawagan ninyo ang Ginoo, di na sila katubag. Bisan ka nga emergency nga na ikaw bitawag din na iyapon sila katubag. 우리는 긴급할 때는 하나님 아버지 나 좀 살려주세요 전화를 합니다. Kung sa man ang ipangubang mga tao na sila sa lisod kayo na sitwasyon, mutawag tayo sila sa Ginoo. 그런데 왜 우리가 기도하는 것이 이제 공중에서 다 쏟아지는 날을 알려드리려고 합니다. Abay na siya sulti ninyo nga ang uban mga tulong nato, diling tawagan dito. 이곳에서 우리가 기도를 하면은 하늘나라 천사들이 금대접을 가지고 와서 기도를 받아가지고 공중으로 올라가서 예수님께 올리게 되는 것입니다. Okay, nanuan, kung pinaagi lamang sa itong pangako ang mga anghel sa kingharian, magdala sila o bulawan na plato o ilang nawato ng atong pangako o ilang nakihatag ni Jesus. 그 천사들이 가지고 올라가는 기도를 가지고 올라가는 금대접을 사탄마귀들은 귀신같이 죄인의 기도인지 의인의 기도인지를 알고 엎어버리는 것입니다. Tungkol kayo ang mga anghel, dalaw nila ang atong mga pangako pinagi sa pagkutang sa bulawan na plato o si Jesus na naglanto ang kanina pangako gikan sa matarong, kanina pangako gikan dili sa pili matarong. 그 내용이 요한계시록 5장과 10장에 있습니다. Kung ka nakabutang nagsulat niya sa Ipadaya Kapitulo 5 o Ipadaya Kapitulo 11. 그래서 저는 여러분들에게 주일 성수를 안 지키는 자도 반드시 그것은 죄라고 했습니다. Kung nakahimo siya sa pagsulti na to ang isiki, kung dili mo apil sa adlaw sa Domingo, sa rin siya kasala. 십계명에 저축된다고 했습니다. Kung nag-ingon diri ang balaw sa Ginoo na pulo ka sugo. 또 11조도 안 드리면 이렇게 말라기 3장에서 도둑이라고 했습니다. Kung dili ka magkataw, hindi ka pulo, nagsulat diri sa Malagas Kapitulo 3, kung ano mo sa kadiri matarong 또 tao. 창세기 32장에서 또 400명이 쫓아온다고 했습니다. Kung dili ka makahimo sa pagtuman siyang pulong, ang katang espiritu nga nag-isgot diri sa libro sa Genesis, musulod ninyo. 그러다 보면은
주님께로 올라갈 수가 없어서 내가 위급할 때 하늘나라 이들 구조자들이 나를 도우러 올 수 있다는 것입니다. Wala ka bisa ko sa atin yung pag-apo, dili gawin sa Ginoo, kaya kung lang daw sa Ginoo ay galing ako aning pag-apo na ako, dili ka na matao. 우리가 의인일게 하나님이 내 전화를 받으시는 것입니다. Kung ka mo mahimo mo sa mga mataro nga tao, kinaangkin Diyos magadawa sa iyong pag-apo. 내 전화가 상달될 때 항상 긴급한 구조자원이 나를 도우러 오는 것입니다. O wala nga kinahalan ninyo, magtawal ang kailangan ng Espiritu na dito sa kamalingatin mo. 나는 여러분들에게 그런 것을 꼭 알려주고 가고 싶었습니다. O ganahan siya ng himsulti ninyo, ani. 반드시 폐소가 많이 열리는 나무가 있다는 것을 나는 여러분들에게 알려주고 하려고 합니다. O ganahan siya ng himsulti, ani nga before siya muli. Pagtanong tayo mo sa kawin sa ikapulong, mabumanay siya o daghang beso, daghang kwarta, o inahalan ninyo ato ani. 나는 여러분들에게 답을 묻더라도 11조만은 빼먹을 만나고 오고 싶습니다. O bisa ka rin siya mo kaong pinakaadlaw sa pagsangyan sa ulo. Kanunay, tinidyon niya, dili niya hunahon yung pagsulti paghatag o ikapulo. 여러분들이 11조를 꼭 드리려고 한다면 성령님은 여러분들에게 전적으로 도와주실 것입니다. O pagkalikawan ako sa paghatag ikapulo, ang walang Espiritu mangiyan ninyo. 또 어떤 분들은 작은 물질은 11조를 드리는데 큰 물질은 11조를 안 드리는 분들이 있습니다. O kadunay ibang kasi nga tao, maghatag sila o usang ka ikapulo mga ginamay ra, maghatag sila ikapulo mga ginamura, apan dawadon sa ginawa ang ginamay. 그것은 온전한 11조가 아니어서 절대 그것은 안 되는 것입니다. Kaya ang mga tao, maghatag sila o daghang ikapulo, apan dili kinasangkasin. 반드시 나에게로 들어오는 것에 대한 전액의 10분의 1을 드려야만 그게 온전한 11조가 되는 것입니다. O man naman kinahalan ninyo, maghalagulog ka porsyento ang ikapulo at dawadon sa Ginoo. 우리 하나님은 내가 누가 11조를 드린다느냐 그것만 바라보고서 그 사람에게 복을 주고 안 주고는 그런 하나님이 아니신 O 것입니다. ang Diyos, makahimo na siya sa magpili o tao ay kanitagan ng panalangin, kanitili na ko siya tagapanalangin. 11조를 드리면 성경에 있는 복이 그대로 나에게 다가오는 것입니다. Kung mahatag mo, ikapulo sa Ginoo ka na panalangin o automatic na siya masulod mo. 하나님은 돈이 필요하신 분이 아닙니다. O ang Diyos, hindi na siya yung kinahalan siya o kwarta. 하나님을 얼마나 인정하고 하나님의 주권을 얼마나 인정하고 하나님을 사랑하는가를 알려고 그러는 것입니다. Kung yun ang tumuhangan, nagiwa siya nga sa ikapulo araw, ganahan siya mga bulo, mag-ingon sa inyo, pag-ibon mo ang Ginoo. 또 믿음이 있는 자가 물질을 하나님께 드리기 때문에 믿음이 있는가 없는가를 확인하기 위하여 11조라는 제도를 만드는 Kung 것입니다. pinagi sa paghatag ikapulo, ang mga balo ang Ginoo, kung tako pa yung pagtuod, ang mayroon pa yung pagtuod. 그래서 우리는 반드시 11조를 하나님께 드려야 되는 것입니다. Unang kinahalan ka mong hatag o ikapulo. 그것을 돈을 하나님께 드린다라고 생각하는 말로 11조 나무, 해서가 많이 열리는 나무를 지금 내가 심고 있다라고 생각을 바꾸시기 바랍니다. Ayan ninyo, unang-unang naghatag mo kwarta, o nahalan mo kwarta dito sa Ginoo, naghatag mo o halan niya, gikan sa kahoy sa ikapulo. 내가 1000페소를 이번 달에 11조로 드렸다면 1000페소의 많은 배수가 열리는 나무를 내가 심었구나라고 믿으시기 바랍니다. Ang samang ginimong pasagutan na, kung nakahimo ka sa paghatag o 1,000 pesos ng ikapulo, makahimo niya siya sa pagbunga o daghan na mas daghan na 1,000 pesos. 여러분들이 반드시 그것을 실천으로 드리다 보면 좋은 일이 일어나는 것입니다. Kung pagtumanon ninyo ni ikapulo, makadawat mo sa panalangin. 그때부터 하나님께서는 나에게 믿음도 주시는 것입니다. O tihatagaan mo o pagtuo sa Ginoo. 나는 여러분들에게 내가 다 체험을 한 것을 지금 말씀드리는 것입니다. Kung kani-kani ko lang yung isulti is tinor, kinakahimo siya sa pagsulay ani. 반드시 그런 것을 듣고 행하시기 바랍니다. O kinahalin ng kaminaw o buhaton. 반드시 그것을 않으면 절대 안 된다는 것을 나는 말하고 싶습니다. Kung wala siya ng isulti ani nga dili po pwede magdili ani nga pulo. 그리고 또 한 가지 여러분들에게 말씀을 드리고자 합니다. Kung wala siya ng isulti ani nga tapos sa kapulong ninyo. 믿음이 너무 좋다고 그러고 또 어떤 사람은 기도를 많이 드린다고 그러고 어떤 사람은 찬양을 많이 드리고 어떤 사람은 예배를 잘 드린다고 하면서 다른 사람들의 말을 잘 안 들으려고 하는 사람들도 있습니다. Kung mo kinakatapusan ni mapulong, ato na ibang tao Panginoon nga labi kay ubang ko, ang ubang mga tao Panginoon nga umay kay kung ang Kristohanon, ubang mga tao makaingon ay maayo may bukinuhatan, ubang mga tao makaingon nga maayo kay kutiksan niyo sa pulong sa Ginoo, apan dili sa tinuod dili sila matuman sa iyang pulong. 바로 그런
puso. 그런데 항상 신앙을 가진 사람들은 겸손하시기 바랍니다. Apa ang espiritual ko sa Hallelujah ka? Kung naman nakalimot sa nagkinahanap ka mapahilugos sa akong pagalimot. 다른 사람이 얘기하는 것을 말도 잘 듣는 습관을 들이시기 바랍니다. O kung kinatong buhaton, tinahan nato, maminaw ka sa ubang mga tao, kinatang minaw sa kisadal sa ubang mga tao. 나는 옛날에 어떤 목사님 말씀을 듣고 한 4년 동안 얼마나 죽을 고생을 했는지 모릅니다. O kung nga sa pinakatulang ni Ate, nakahimo siya sa pagsinatihan ng usa ka pastor. 나를 아는 목사님은 나보고 신학을 하여 목사가 되라고 했습니다. Kung ka nakapastor ng iyong kaniya, eskwela o theological, araw mahimang pinoon na pastor. 나는 그 목사님이 그런 얘기하기 전에 하나님께서 나에게 김치격을 하고 직접 음성으로 나를 들려주신 적이 있었습니다. At pero sa may gisulti sa ginawa ng kaniya, ngayon mapagamo ang kimchi factory o tabangan ako na. 그러다 보니 그분이 말씀하시는 것을 내가 가까이도 안 들어왔습니다. Kung samahan na nakaputang ikan sa Ginoo. 나는 그래서 하나님께서 김치격을 하라고 했지 주의 종이 되라고 하지 않았다라고 계속 버티고 말을 안 들었습니다. Kung sa nag-ibot niya, wala siya namin sa upang tingin sa mga tao, kundi ang pulong ay ang nabangkan is pagmamalo o kimchi factory. Wala siya kadulog sa sulpay na pulong. 그렇게 1년, 2년, 3년, 4년이 흘렀습니다. Unyagi ng usa ka tuig, duha ka tuig, tulo ka tuig, upat ka tuig. 그런데 하나님께서는 1년, 2년, 3년, 4년이 흐르면서 점점 우리 사업을 더 어렵게 만들었습니다. Kung sa nag-iplano sa Ginoo, tungkol wala ka na minaw, isulo na ko na inyong trabaho, usa ka tuig, duha ka tuig, tulo ka tuig, hanggang ka mo upat ka tuig. 나는 내 생각이 옳은 것으로 알고 계속 고집을 부렸던 것입니다. Kung sa nag-ibuhat, na kinabuhi naman siya, pinagi naman siya muna-muna. 그러니까 나중에는 사업이 어려워 도저히 하나님께 왜 그런가를 기도를 드렸습니다. Kung wala man nakapo siya sa Ginoo, Ginoo, ano bang nakalisod niya akong factory? 그랬더니 4년 전에 신학을 하여 목사가 되라는 것을 내가 저버리고 계속 내 생각대로 갔던 것입니다. O porque niya tulong ang kalimtan o paminaw. Pag-sila o teologika seminaryo, araw mahimo ka o pastor. 그 길을 가야 되는 길을 안 가려고 내 자신이 스스로 믿음이 많이 있다라고 자신을 생각해가면서 계속 말을 안 듣는 Kung 것입니다. wala siya nagtuwa na napulong na kayo mo siya sa ikagalingon ay grabe naman kayo ko pagtuo. 4년이 흐르고 났는데 도저히 그것을 나누고는 사업도 다 문이 닫혀있었습니다. Kung hindi siya mapadayo sa pagpaminaw, ana ang apulong, makakumba makalisod ang iyang gitrabawan na factory. 그때 그런 일이 있구나. 그렇게 해서 하나님께서 나에게 신학을 하는 것을 알려줘서 4년 동안 핫세월을 보내면서 고생을 했던 것입니다. Muna nga tungkol wala siya namin sa soba, ang iyang upang katuloy is pangalisod kayo. 왜 그러냐면 내가 너무 믿음이 좋다라고 생각하고 다른 사람 말을 듣지 않아도 된다라고 주장을 하고 살았던 사람이기 때문에 그런 것입니다. Kaya nga naman, nakayon siya nga, hindi na ako kinahan na maginawa na nila, kaya na ako may pagtuulaan. 그런 사람들은 누가 무엇을 일러줘도 듣지 않는 것입니다. O muna gitaw ka nilang tao, bisa mo sa pagsulti sa dahil tao, di kinaganahan nila. 그리고 또 자기 생각대로 모든 일을 합리화시키는 것입니다. O muna maganahan siya magbuhat, pinagi naman sa iyang magaling plano. 내 생각이 옳다라고 계속 주장하고 있는 것입니다. O muna sisipin ng ingon, sakto ang iyong nangatanan. 그런 사람들은 고생을 많이 하게 되는 것입니다. O muna nga makalisod ang ubang mga tao, tungkol kay kanina usa ka tao, na plano lamang iyang magaling, hindi siya nang maminaw sa uban. 나는 그래서 내 주위에서 나에게 하는 말, sa람들이 하는 말도 잘 알아서 들어야 된다고 나는 항상 어딜 가서든지 말합니다. Mo kinikisulti sa bisan isa nga tao. If ano na may mga plano, kinahalata magsabot na araw mag-iusa o kuntili, kinif na yung sa kasali sa mga sakatong paminaw mo tawagon. 그런데 많은 사람들이 수십 년 동안 자기가 그렇게 살아왔기 때문에 자기 생각이 다 옳은 걸로만 판단하는 것입니다. Kapag ubang mga tao din sa kalibutan, nakaingat sila nga isakto naman niya akong plano, din ako kinahalan sa inyong plano. 절대 이 하나님의 말씀은 그렇게 받아들이면 큰일 나는 것입니다. Kung mo kini ang buta sa pagkanan sa Biblia, dawatan ninyo ang pulong sa Ginoo, ayaw mong paminaw sa Biblia nga pulong ko ni dawatan ninyo ang kamatuoran. 나는 여러분들에게 부자가 되는 방법을 알려줬습니다. Kung kini ang pagi araw na himo kitang dato. 또 천국에도 갈 수 있는 방법도 알려줬습니다. O mo kini ang plano araw mga himota sa pagsulod sa ginhanan. 성경에서 가장 중요한 것이 바로 이 두 가지인 것입니다. O mo kini ang pinaka-importante, duha ka importante nga butang diri sa Biblia. 이 땅에서도 범사가 잘 되고 강건하고 영혼이 잘 돼야 되는 것입니다. Pinakauna,
kalibutan. 땅에서도 잘 살아서 많은 자들에게 많은 것을 나눠주고 구워주고 베풀면서 우리 하나님만 영광을 돌리며 사는 자가 되어야 되는 것입니다. Masa itong pagkinabuhi diri sa kalibutan, samtang buhi pa ta diri sa kalibutan, makahimuta sa pagambitanay, makahimuta sa pagkinabangay, o ubang pangamutang ang makaya nato. 부자가 될 수 있는 길이 있다고 하는데 계속 그것을 행하지 않아서 가난하게 살면 그것도 하나님께 영광을 가지는 길입니다. Kung dili mo kahimo sa pagtawas ng maya sa Ginoo, kung dili nato tumanon ang iyang pulong karon. 또 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어간다고 안 했습니다. Kung dili kasi nga magsalit mo, Ginoo, apati ko kasunod sa iyong kaharian. 하나님의 뜻대로 사는 자, 하나님의 뜻대로 행하는 자라고 했습니다. O sa mga tao lamang ang nagturo sa iyong pulong, o ay makahimo sa pagsunod sa iyong kaharian. 이곳에 모든 분들은 온전한 11조도 드리고 온전한 주일 성수를 지켜서 그리고 또 복음을 전해서 앞으로 많은 복을 받으시기 바랍니다. Kung ka naman ang membro nga naadiri karon nakalaon siya nga kanunay ta magsimba adlaw domingo, kanunay ta maghatag ikapulo, kanunay ta makahimo sa pagkuat o pagtuma sa tanang mga sugo sa Ginoo. 그럴 때 여러분들 가정도 잘 되고 여러분들 자녀들도 잘 되고 여러분들도 나라가 잘 될 것입니다. O kanunay maayong mahitabo sa inyong panimalay, at kanunay maayong mahitabo sa inyong tibok nasod, at kanunay maayong mahitabo sa inyong kinabuhi sa ubang tao. 아무쪼록 여러분들의 마음에 와닿으시는 분들은 반드시 정확하게 행하시기 바랍니다. Kung sa manang natandog ang inyong kasing-kasing pinagi ang mensahe, yan isang nyanyap sa pinakaadlaw, buhatan ninyo na tayo. 또 언제 여러분들과 만날지 기약은 없지만 여러분들이 또 기도를 하면 내가 또 다시 올 것입니다. Kung wala siya kabulukan sa siya mubalik diri, parang mo siya kung mapusga ng tamang angko, mubalik siya 나는 diri. 수시로 필리핀에 들어옵니다. O sa mga namamalik siya diri sa Pilipinas. 1월 19일 날도 또 들어옵니다. Kung mati siya sa Pilipinas sa January 19 para sa lahing lugar. 나는 여러분들 나라를 사랑합니다. At ang gihumatan niya padayon. 또 여러분들 위하여도 나는 기도하고 At 있습니다. ang dilitan niya kalitan sa pag-ampo. 앞으로도 여러분들 나라를 위하여 기도할 것입니다. Kung sa kaubuhatan sa iyo, kamatayo patayo siya sa pag-ampo nato. 여러분들도 우리 코리아를 위하여 기도해 주시고 우리를 위하여 기도해 주시기 바랍니다. Kung ampuan ninyo ang naso sa Korea, ampuan po ninyo ang ilang itim. 또 우리 이 교회 목사님과 우리 은혜와 사모님을 위해서 기도를 많이 해주시기 바랍니다. Kung sa mga nakaampuan na to, ang pastor o ang pastorat at iyaan niya simbahan. 이분들은 이곳에 먹고 살기 위하여 이곳에 온 분들이 아닙니다. Kung wala sila ni Ani dire kay tungod kay nakahiganahan sila magbuhatod ka ng lain habutan. 하나님이 특별히 뜻이 계셔서 이곳에 보낸 분들입니다. Kung nyari sila dire kay ano na yung plano ang atong Ginoo para ninyo. 이분들을 보호해 줄 분들이 여러분들입니다. Kung kaninga atong pastor at sa atong simbahan kini ang makahimo sa pagprotekta sa iyong espiritu. 이분들은 여기에 재산이 아무리만 해도 가지고 가려고 온 분들이 아닙니다. Kung sa mga wala may mga property, wala may atong mga ginahan, wala may mga yuta dire. 여러분들 나라에 그대로 다 놔두고 갈 것입니다. Parang yung tripisa ka ni mamatay ni masulot ka dito sa gihan sa langit, magpiling ka rata ng mga gabi dire. 이분들은 코리아에서도 잘 사는 분들입니다. Asama naman mga yung ilang pong kinabuhi dito sa Korea. 여러분들과 좋은 관계가 다 되시길 바랍니다. O nagalaom siya nga makahimutan sa pagiging sa kanunay. 우리 생각하는 가정들과 좋은 관계를 가지시기 Na 바랍니다. makahimo mo sa pagkahimo sa pagriyo sa iyong pastor sa para lang sa ministeryo. 모두 서로 사랑하시기 바랍니다. Na kinahanap ka makikigulmaan. 이것이 하나님의 뜻입니다. Umaw niya ang plano sa Ginoo. 그렇게 와서 여러분들과 또 3일 동안 잘 마무리하고 갈 수 있도록 도와주시는 우리 주님께 영광의 박수를 드립니다. Kapatid, balingatan ang Diyos, ginaya sa Ginoo ang kasiya, magkaroon kayo sa pagkakita sa pagkakita sa Ginoo sa inusulot sa Ginoo ka adlaw. Kinsa ka nakamemorize? Ano na ka na? Kinsa? Kinsa ka memorize? Katong lima katulong sa Ginoo. Pwede pili pa sa natin sa ako ang mga buo. Walang kumas ko yun. Sige, ano ba? Lima katulong sa Ginoo sa manang. So, five or lima ka problems nga we face or mga problems na. So, number
have problema, problem sa sin or sana. Ang ikatulong problem sa kaayuhan or sickness. Ang ikaupat problem sa curse or tunglo. And last, problem sa poverty or kapobrehon. So, lima ka problema ng isip ko dito sa inyong life. Ang una ay ang problema sa kamatayon na nakabutang sa John 4:16, sa ikadua sa sala sa Romans 2:8, sa sickness sa Isaiah 53:5, o sa poverty is 2 Corinthians chapter 8 verse 9, o sa last is curse Galatians 3:13. Stop.